Belakang hamba, orang nota sini kasih kalsar sini, mungkin barang ni sini mung, sini otak borok, kan borok, sumborok, di satu ini dia mah kita orang mana orang nota sini kalsar, semua kelayo, orang ta. Amai kamu. Sementara selatan di sini, makanya, ada sini harus dibutuhkan. Sini selatan ini, satu kali betul-betul, tanah kau kembali berangkat naik, semua hari ramai kepala kita. Anak-anak masih sebentar. Tadi itu orang-orang terus cerita. Biasanya ada juga.
kok hari itu bisa masih tengah ini gue nggak tahu nomor dari satu nomor dari kita semua ini sangat dulu mah mulai yang ada nih waktu one seven tuh mana oh jadi kita ini bisa di situ tuh hot ini double zero oh kejutan itu tuh yang live setting tidak sekolah kalau sekolah 3 menit ukuran 3 menit 2 menit men ke 3 menit tidak prosedur
কি হলোটা কি? বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। আমার বুক করার কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে? 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি, তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি, দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono narsingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216